Welcome to Melodies TV, Ghana's #1 social platform. Melodies, nchia ani watiefo awiai. Jiri se nyame adom bibia ho ye eda nyame ase. Ghana na wo honom no. Melodies, me si Ghana na wo honom. Me kire madwen fa kokumenu asem no. Se me busi afu no. Me kire madwen akra afa kokumenu asem. Ghana na wo honom no. Me si nipa miensa ene ma Ghana enkonanim. Asofofo politicians any presenters and omuma Ghana enkonanim kra. Me say asofo for politicians any presenters omuma Ghana enkonanim. Akwesi Abuaji wo wakoye wewie fani face abusianfo aba ho no waka de ope watutu bomb wie ekire wasafa na wasa ko post fani face ni video de Adebayo ekọ ho nko yere wako post e mo ho Ghana nyatu na ye kanu se nyatu ebinu no nyatu na ye kan de bia se nyatu no ebinu no me se ne pakro na oboni dia no dia kora po de wan boni ye minyanka obesa bon esin we de oye no krapon Melody say nkase wan support dia bono we dey also support tell me na funny face eye video edi phone tunisu my brother cut it no dia tem usu jiwudie me say we dem ntimi yusu usu jiwudie police ni usu jiwudie saliko usu jiwudie we usu jiwudie wo kan we ni die mantimi anko honmu anko tunifo so won jai de wo yo kokumenu kuro ya ene di camera etunisu no to funny faceful no yewe na akono ho akoye ni interview kokumenu kuro ya ene yesa de no sa time na onu ene liwi ntokwa ni sie na kokumenu kuro ya ne bem otunifo funny face unu droboni bia na bibisa ende jai bebu na advice na ade na funny face aba out abeda se be pimenne asemisa CS no me the funny face asem de ya me pese ka bi efse no enya de di bibi bebrega but de omu ye no ye me hi eni tira me ka bi asemisa sie kokumenu kru ya na se jinemu akọ Vanessa ho akọ pabusanfo ni nyina acho funny face video e ba bontin eye fe me see funny face video ya ba bontin eye fe e jo mo pese funny face on fa camera si ni so no si o jiwudie police ni jiwudie salingo jiwudie we jiwudie me say word na wo use the mint me use enu bia na Ghana for mu pa na say de enti how na problem na nipa no wo mu ni die mo hwe problem no solve problem ni ma no na wu funny face abusiani mapa unia akoso hwe bi mu how we mu say na okotina radio so eja onu so fa ho e dia ginedi onu so adani celebrate no Ghana dey say eja obi di atema yesi adani celebrate obi ba social media want to na yesi adani celebrate no bo ho oba bie ni page sia no onu so fa ho ekọ ye interview na wo Akwesi Abuaji instead of so be catch ni pansa sema wo kan enye jai kan na wo so support is asem no court asem na wo court funny face asem na wo court yare na o yare ana fana akokumenu akofa busiafo Afrikumasi e bai na wo court na asem na wo court enye on ni police for na asem na wo court na Ghana adi ti na Ghana ye nya atwunsa na wo presenter wako school oni abie na wusu no support sa de no ekira na asa be post video no ama Ghana eden na ekosu etira me kai say politicians asofofo any presenters no ma Ghana enkonani eni ma Ghana enkonani enu tira ye outside is for ye buy a two bomb lisa na me see here outside for the mo ba bomb kwa na moto ampa efise de ekosu e han mo de compare hon na enkoyi me see the ekosu a han wo de compare Ghana de na enkoyi adenti na wo se bibisa eba so Adebayo video de wako post yo kokumenu de ende na kokumenu ankasa so akọ post video no e woni page funny face na ankasa so nim se kokumenu obe post video no efise wo so na asi ni nan grab se mu fa camera hwahwe ni nan ma so ni nan me panicho mu hwe ase ma funny face e ka da no eye fe mu hwe de omu ye ho no kakra bi kro eye fe obia ni giye adenti na Ghana like presenters aden mo jide
Mojidien na wo abusiani ma pa Funny Face sister na wo so akotena na oka enyam ni wo say Funny Face wa gini din sa Funny Face there edi boni be na Funny Face aji wo Ghana obetia na enu nu akunko kokro pa ni na sa na animal music ra na oye ana anu no Funny Face na children's president Funny Face di boni be na Funny Face e sheda aji wo Ghana fa na omuye ni yiri ni interview na ni yiri etimi ka se Father Dixon aboa no pa no dana se o se tema o wa nkola ni nyina pampers nto eni ade min ka se de ni yiri ka enyo but a whole star like Funny Face na ni yiri e ka sa asem e wa abontia na abra Funny Face enwu yo enyem ni ho se ni yiri no e ka sa asem enyem ni ho se ni yiri e ba bonti ka sa asem se odumfo bi na aboa no Father Dixon de mi se me ye nya ni se su ni pa o Canada nkrofo wa aboa mo no ni yiri di oka no nye bonu o but wo se ye hia efrim ye nyina ye hia de efrim hu hwe de Father Dixon eye ma ni yiri ne utimu se ne ni agye ho so see o mu say Father Dixon klapo mpese o mu boni di o abonti na nye woni wo na wasa kwotena redo so na wabusa no akwotena redo so woni ya na yare ya no o bompae e ma ne hunto no na o free honum after baby a wono nye ni tirabria no no free honum ntem na de obeye no ye na ni ma no se o mehwe nkola na o mekọ school ntentem a no ma ya o njune no hu wo so fa hu e de agi udin de agi se Ghana de Messi akonja kotoje kura puso adani stand papa ya wo na se no Ghana akonja kotoje kura puso yesi wa adani star Ghana de asem fumbia na esi nipa no ye star eno anu no enu ti na ba ye as ye ba se ne ye tu bomb ni se na say hey ye de bomb ni de na no odin dodo de omu ye na nye abusiani unia eyari na okotena rede so win na kokume na like video ya kokume nu go drop on YouTube na enya na se de se video na ko drop enya minti asi o boni be na wo se kokume nu edi video na de akoto ni page o order ni so ngo delete no nkasa ngo delete mane kokume nu wonim delete enti onu ngo delete mano so wo tumi obeka tumi akọ delete ngo delete mano me free ma minister me ba akosi abuaji so akosi abuaji ojidien o wiase ojidien ade na Ghana yeti sa nipa no asem na nipa ni kan se obeka kire nipa se oba de wo kan enye ewumia boa na kokume na boa na de kokume no ye mi staff on nyina omo bia anye bi na kokume no nkra na to na de ade ye hye nkon wayi wa drive ni car free Kumasi sa de abakra akope bebi ma omo ada eni ade nyina nti asida na odi be ma kokume no enye nini enye atendide na odi be ma no na wo so boje ni so e kire wo wi a na asa ko post video no Funny Face video Adebayo video so Adebayo do ndio wasikasi kokume no onu de ni samugu kokume ni de no ngo aden Ghana aden ntina ye say ye din sa Ghana aden ntina ye say bibia sa Ghana na wo honum na enye ba akofo de o journalists for enye omu nkwam de o politicians for enye omu nkwam de sana asofo so enye omu nkwam de enyina ye de aden ntina president Babe Kasa o si follow Ghanaians Ghana na wo honum na enye ba akofo de enyina ye de aden oh presenter na who support you say na who ka say asem no court asem no court oh ewie dey say me busia fupa fa agosi aboja asem a me tie fa ho ade Ghana ade na egu enim asisa Ghana de na egu enim asisa na ukosi aboji kwapo ni kwanso support sa ania ma no the same thing na kokroko anything na NDC for echira mo so mo nko obeka se bia me the politics afam enye politics na me afam ade na mo say radio stations ni sa ade na mo say ade sa
abeku present obi an hu say abeku si ye born juma na obi an hu ana mun copy na la na me see na adentina mo akofre Fanny Face abusa for so betra na ono betra ono as papa na obeka fa obeka na ebebu a man Ghana enye nwanwa asem bia na esiso so Ghana asem bia na esiso so Ghana asem bia na esiso so Ghana na di America akofre ni pa no e di akotina release say we asem a o san akofre na abetra no ko ofa phone to ni so no Facebook live no kana asem so did kokume na atementi na wo akọ friend to say on sa be chirichirim and the Fanny Face the video to ni so usu ji police ji salingo ji limu ji usu jiwu de and wo yes sa de me sa word na wo use the mean to me use and wo use sa word eyem dana what the atem use those kind of words heavy words now wo use no eyem dana Ghana. Tina me ka Ghana asem bia me see me last word am using. Let me see. Achaso.